बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल ताज़ा तरीन अपडेट्स के हमरा आपकी खिदमत में हाज़िर है। काबुल में अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत में एक बार फिर फ़िज़ाई कार्रवाई की है पाकिस्तान ने। ये बताया जा रहा है सहरी के वक्त की ये इतला है कि पाकिस्तानी जेट तैयारों ने काबुल में, और रात की ख़बर यह है कि पंजशीर वादी में वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ फ़ौजी तनसीबात हैं अफ़गान वज़ारत दिफ़ा के, उनको निशाना बनाया गया है। एंटी क्राफ्ट गन्स का इस्तेमाल किया गया है अफ़गान हुकूमत की जानिब से इन तैयारों को गिराने के लिए, और ये बताया जा रहा है मकामी ज़राए के हवाले से कि इस मरतबा जो धमाकों की शिद्दत थी वो पहले से ज़्यादा थी। इस तरह पहले आपको पता है कि पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं। एक वो कार्रवाई अक्टूबर में जब मुफ्ती नूर वली महसूद को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, और ये जो रिसेंटली जब से 4-5 दिन से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग का आगाज़ हुआ है, ये बताया जा रहा है कि ये धमाके ज़्यादा शिद्दत के साथ थे, शदीद नौइयत के थे। कुछ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मज़ीद हालात के बारे में, और पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ तकरीबन 20 के लगभग लोग, कुछ आदाद व शुमार में 16 बताए गए हैं। ये कराची में, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू में और दीगर शहरों में ये जो है ये जा बहक हुए हैं। पुरतशद्दुद मुज़ाहरे ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी की शहादत के बाद जो सूरत हाल इस वक्त है, और इसी सूरत हाल के पेश नज़र स्कर्दू में गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज को तलब कर लिया गया है। आईजी गिलगित बल्तिस्तान का एक वीडियो जो है ये आया है सामने, और उन्होंने बताया कि आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब किया जा रहा है, और कल रात से कर्फ्यू का बाकायदा नफाज कर लिया गया है। जो पुलिस है, बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इनको भी अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि पूरी तरह आपने अलर्ट रहना है और सूरत हाल को काबू में रखना है। अब ज़ाहिर है कि पुरतशद्दुद मुज़ाहरे ईरान में जो कुछ हुआ उसके रद्दअमल में हो रहे हैं, और इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि वहाँ पे आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, और पेशावर में हमने देखा, इसी तरह बाकी शहरों में, लाहौर में और बाकी शहरों से भी इसी किस्म की इतलात जो हैं ये मौसूल होती रहीं। जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, तो इस कशीदगी के पेश नज़र जितने भी सरहदी मकामात हैं, बाजोड़ में मैं कल की वीडियो में आपको बता चुका था 39 स्कूल्स और बाकी जो तालीमी इदारे हैं उनको वो सरहदी मकामात जो ज़्यादा हसास हैं यहाँ पे बंद किया गया है। इसी तरह के अहकामात जो हैं ये ज़िला खैबर, वादी तीरा और लंडी कोतल जो सरहद के करीब इलाके हैं, यानी पूरा आप खैबर और मोमंद और इसी तरह कुरम और वज़ीरिस्तान में तमाम तालीमी इदारे जो हैं इनको बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है। इसी तरह की एक इतला बन्नू से आई है। वहाँ के जो कैंट के अंदर स्कूल हैं वो आज बताया गया है कि बंद रहेंगे, और आज जो भी जिस भी लेवल के पेपर्स हैं वो बताया गया है कि आज वो मुलतवी कर दिए गए हैं, और बन्नू कैंट जो है वो बताया गया है कि सील रहेगा। और इसी तरह बन्नू मीरान शाह रोड के ऊपर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतज़ामात जो हैं ये देखने को मिल रहे हैं। बन्नू से कल एक नौजवान को मोमंद खेल के इलाके से असद खान नामी इसको अगवा किया गया था। गुज़िश्ता शब उसकी लाश बरामद हुई है। ये मुतअद्दिद वारदातें ऐसी हुई हैं कि अगवा किया जाता है नौजवानों को और फिर उनकी लाशें जो हैं ये बरामद हो जाती हैं। पिछले दिनों 3 भाइयों को अगवा किया गया था, जिनमें से 2 की लाशें फिर बरामद हो गई थी। ताज़ा तरीन जो इस वक्त मामलात हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, तो ज़ाहिर है कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा है, और जब ये वीडियो बन रही है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस वक्त भी बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की फ़ज़ाओं के ऊपर पाकिस्तानी जेट तैयारों की परवाज़ें हैं, और ड्रोन से बाकायदा निगरानी की जा रही है। और आपको पता है 2 मार्च पीर का दिन है, और ये गुज़िश्ता कई दिनों से हम देख रहे हैं कि इस कशीदगी में कमी नहीं आ रही। झड़पों में कमी आई है। कुछ मकामात ऐसे थे कि जहाँ पे शुरू में पूरी रात फायरिंग का और भारी हथियारों का इस्तेमाल होता रहा। ज़्यादातर ऐसे मकामात हैं कि वहाँ पर अब वो फायरिंग का सिलसिला नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि एंटी क्राफ्ट गन्स का, बाकी भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है।
اور اس میں ابھی تک نقصان کے بارے میں بتایا نہیں گیا۔ پاکستانی حکام نے اس حوالے سے بتایا نہیں ہے، اور اسی طرح افغان حکام کی طرف سے بھی نہیں بتایا گیا۔ صرف ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان گزشتہ رات ایکس کے اوپر سامنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اینٹی کرافٹ گنز کا استعمال کیا جا رہا ہے، کابل کے رہنے والوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو رجیم چینج آپریشن ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رجیم چینج آپریشن افغانستان کے اندر بھی ہو رہا ہے، لیکن کچھ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان رجیم چینج نہیں چاہتا، پاکستان صرف سبق سکھانا چاہتا ہے، پاکستان صرف چاہتا ہے کہ اس کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ پاکستان صرف اپنا جو ہے دفاع کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس صورتحال پر کنٹرول کیا جائے اور ان ملیٹنٹس کو، ان ملیٹنٹ گروپس کے قائدین کو روکا جائے جو افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت جب آپ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک بار پھر اگر یہ معاملات ہیں، اور گزشتہ شب کچھ ویڈیوز ایسی آئی تھیں تورخم بارڈر سے کہ یہاں پہ کشیدہ صورتحال رہی، اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ سیکٹر کے اوپر اور تورخم کے اوپر جو ہے وہ یہ دو طرفہ جھڑپوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا۔ اسی طرح 2 دن پہلے تو چترال میں ارندو کے مقام پر جو جھڑپ ہوئی یا جو مارٹر گولہ گرا، اس سے 5 سویلینز جو ہیں یہ شدید زخمی ہوئے۔ تو ایک کشیدہ صورتحال ہے، اور کسی بھی وقت دوبارہ سے جھڑپوں میں شدت بھی آ سکتی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے مختلف ذرائع کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی جو ہے انتہائی سخت کی گئی ہے۔ مختلف جو ملیٹنٹ گروپس ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی ایکٹیو ہیں، وہ بھی مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ بنو ہو، لکی مروت ہو، باقی علاقے ہوں، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل چوکیوں کے اوپر، تھانوں کے اوپر یہ ملیٹنٹ گروپس جو ہیں یہ حملہ آور ہیں۔ اور اسی طرح جو معاملات ایران کے ہیں، ایران کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حملے جو ہیں اور یہ جنگ ایران کے ساتھ یہ 1 مہینے تک جاری رہ سکتی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے اپنے تازہ بیان میں، اور نے کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کی مزید ہلاکت کا بھی امکان ہے۔ 3 امریکی فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں ایران کے جوابی حملوں میں۔ 5 کے حوالے سے امریکی سینٹ کام نے بتایا تھا کہ وہ زخمی ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت جوہری صلاحیت حاصل نہیں کرنے دیں گے ایران کو، اور اس وقت تک ایران کے خلاف یہ کارروائی جاری رہے گی جب تک اہداف حاصل نہیں کیے جاتے۔ تو یہ کشیدہ صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی بھی، اور پاکستان کے پڑوس میں یہ سب کچھ ہوا ہے، ایران کے ساتھ جو ہوا ہے، اور کوئی 48 شخصیات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے، بشمول سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی اور وہاں کے جو پاسداران انقلاب کے سربراہ، وزیر دفاع اور باقی شخصیات، اور آیت اللہ علی خامنائی کی فیملی کے جو ممبرز ہیں۔ ایران بھر میں اور پوری دنیا میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، پرتشدد مظاہرے اور احتجاج تو پوری دنیا میں ہوا ہے، لیکن پاکستان کے اندر احتجاج جو ہے وہ پرتشدد مظاہروں میں تبدیل ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پاکستان کو ایک اندرونی طور پر بھی چیلنجز کا سامنا ہے، ایک تو دہشت گردی اور دوسرا اب یہ معاملہ، اور پھر جو تعلقات میں توازن والا سلسلہ ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ پاکستان ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے، اور پاکستان اور افغانستان کا معاملہ جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ دن بدن مزید اس میں شدت آئے گی۔ اسی طرح کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔